হ্যালো ব্রেকআপ। কি করলাম মানে? তুমি জানো না কি করেছো? যখন তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমার জন্য ভালোভাবে রেডি হয়ে আসবে, সুন্দরভাবে রেডি হয়ে আসবে, তখন তোমার কি বলা উচিত তুমি সত্যিই জানো না? আমি যে কোন কুলক্ষণে স্টুপিড ইডিয়টের সঙ্গে রিলেশনশিপে এসেছিলাম ভগবান জানে। তোমার বলা উচিত, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है मेरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। और बोला उचित, मैं अगर कहूं तुम साहसी अप्सरा हो तुम या कोई परी तारीफ ये तो सच है कुछ भी नहीं। এগুলো বলা উচিত। আরে क्या बॉयफ्रेंड बनेगा रे तू?